साथ जो हमारी दोस्ती है वो समंदर से गहरी है, पहाड़ों से ऊंची है और शहद से मीठी है और न जाने कैसी कैसी है। क्या हमें तो अभी तक हमें समझ नहीं आई, तो मेरे ख्याल है चाइनीज को क्या खाक समझ आ रही होगी कि हम अपनी दोस्ती उनके साथ कैसी बता रहे हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि चाइना जो है उसने कहा ये जाता है कि तकरीबन $60 बिलियन जो है अभी तक सीपीसी में लगाए हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए हैं। अब पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिए तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि चाइना हमसे एकदम ही पल्ला झाड़ ले या हम चाइना के पैसे लेके भाग जाएं। वैसे हम कहीं नहीं जा रहे और ये बात चाइना भी जानता है कि ना पैसा वापस आना है ना पाकिस्तान ने कहीं जाना है। हाँ ये जरूर है कि वो, वैसे तो आपको याद ही होगा कि जब इतना पैसा लगा है सीपीसी में तो कई तरह की करप्शन भी हुई है, जिसमें एक ये पिज्जा वाले भाईजान, जी हाँ, आप लोगों को याद ही होंगे आसिम सलीम बाजवा, जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब, जिन्होंने बहुत सारी पिज्जा फ्रेंचाइज बनाई थी। और फिर लोग कहते हैं जी पाकिस्तान वालों को बिजनेस करना नहीं आता। अरे क्यों नहीं आता बिजनेस? अब इनसे अच्छा बिजनेस कौन करेगा कि यानी सीपीसी के लिए जो पैसे मिले उसमें जी इन्होंने अपनी जो है वो पिज्जा फ्रेंचाइज बना ली, और वो भी 1 2 4 नहीं, सुना है कि 100 से ऊपर है इनकी पिज्जा फ्रेंचाइज। लेकिन पिज्जा बहुत खराब होता है, मत खाइएगा। मैंने एक ही बार खाया था, तो ऐसे मैं बता दूं बहुत ही बकवास होता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बात सारी ये, वो भी मैंने 2 साल पहले खाया था। आप लोग कहेंगे पता नहीं क्या बातें ले बैठी है, लेकिन खैर बता मैं आपको ये रही थी कि जी हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं यानी कि बड़े अब्बू जी हाँ, वो गए चाइना, और चाइना में जी उनकी मुलाकात हुई है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से। और नाम मैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का नहीं बताऊंगी इसलिए कि मुझे समझ नहीं आ रही उनका नाम कैसे लिया जाता है, वो आप सुमित जैन साहब से पूछ सकते हैं। वैसे भी उनका ससुराल ही चाइनीज है तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से नाम बता देते हैं, मुझे तो सिर्फ शी जिनपिंग का नाम आता है। तो जी बहरहाल शी जिनपिंग साहब से तो नहीं, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर से, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है और मुलाकात हुई है, तो जी चाइना के विजिट पर है। अब कई लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं, और यही नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत से भी जो लोग वीडियोस बना रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आखिर ये चाइना गए क्यों है। इसलिए कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जो कह लीजिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो लंच दिया था, जी हाँ, जब अमेरिका में अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लंच दिया था, तो क्या उसके बारे में पूछना है? मतलब उसके बारे में क्या पूछना है, मुझे समझ नहीं आ रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि उन्होंने यानी चाइनीज ने जो बुलाया है या चाइनीज गवर्नमेंट ने जो हमारे बड़े अब्बू जी यानी कि फील्ड मार्शल साहब को बुलाया है, तो क्या उन्होंने लंच के बाद हजबुला खिलाने के लिए बुलाया? मुझे भी ऐसे ही लगता है कि हो सकता है हजबुला वो दे दें। और जाहिर है कि अमेरिका में तो हजबुला नहीं मिलती होगी, तो चाइना में हो सकता है मिलती हो, इसलिए कि बहुत सी चाइनीज प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो भारत में मिलती हैं, तो हो सकता है भारत की कुछ प्रोडक्ट्स भी वहां मिलती हो। बहरहाल कई लोगों का कहना ये है कि जी पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो दोस्ती है उसमें यकीनन अमेरिका में लंच खाना जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम या थोड़ी सी दिक्कत जरूर दे रहा होगा। और उसका रीजन यही है कि चाइना जो है वो यकीनन परेशान होगा कि अब ये पाकिस्तान कौन सी गेम खेल रहा है। अभी तक तो हमने जी डबल गेम, आपको पता ही हम अक्सर ही खेला करते हैं और जी हमारी आदत सी पड़ गई है। तो चाइना के साथ भी चाइना को यही खतरा होगा कि अगर चाइना के साथ दोस्ती है और अमेरिका के साथ भी दोस्ती बन जाती है तो पाकिस्तान किस तरह से अपनी चीज को या अपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलेगा। तो जी हम ऐसे चलेंगे जैसे कि कुछ कुछ होता में शाहरुख खान चल रहा था। अब ये फोटो देखिए, उधर से रानी मुखर्जी को भी पकड़ रखा है और यहाँ से काजोल को भी जप्पी डाल रखी है। तो जी हमारा भी कुछ यही हाल रहेगा, यानी कि हम भी थोड़े से इम्प्रेस है, कुछ कुछ होता है इसे। और यकीनन हम एक तरफ अमेरिका को भी पकड़ के रखेंगे और दूसरी तरफ चाइना को भी जाने नहीं देंगे। चाइना से भी हमने इतना पैसा जो है इन्वेस्ट करवा रखा है कि अगर चाइना जाना भी चाहे तो जाने के किराए के पैसे ही नहीं होंगे चाइना के पास। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जी कहा यह जा रहा है कि जो फील्ड मार्शल साहब गए चाइना तो वो ये बताने के लिए गए कि जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके जो वर्कर्स आ रहे हैं ना सीपीसी में काम करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने हर चीज को हाई अलर्ट पे कर दिया है। यानी पहले जो है वो इनको बीएलए वाले और कभी टीटीपी वाले और कभी कौन जो है वो चाइनीज वर्कर्स को आपको मालूम ही है कि अक्सर ही बेचारों को टारगेट करते हैं और 2 4 को या कई बार तो उससे भी ज्यादा नंबर्स जो है उनकी जानें चली जाती हैं। तो उसके लिए जी पाकिस्तान ने कहा अब हम ये नहीं होने देंगे, हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये वाली स्टेटमेंट हम हर बार देते हैं और इतनी ज्यादा हमें आदत हो गई कि मुझे लग रहा है कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं या हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारे जो भाई लोग हैं उन्होंने शायद ये स्टेटमेंट लिखवा के रख दी होगी अपने ऑफिस में और कहा होगा बस जी जैसे कोई चाइनीज को टपका दे तो ये स्टेटमेंट दे देना, हम होने नहीं देंगे, हम इन टेररिस्ट को पकड़ के रहेंगे, हम इन्हें कहीं जाने नहीं देंगे, ये चाइनीज पे हमला नहीं कर सकते, हमने उसको हाई अलर्ट पे कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया।
یہی باتیں سن سن کے مجھے لگ رہا ہے چائنیز گورنمنٹ جو ہے ان کے بھی کان پک گئے ہوں گے اور پک کے ابھی گرنے والے ہوں گے کہ انہوں نے کہا ہوگا ان کو بلا لو اور ان سے پوچھو کہ بھیا یہ بتاؤ کہ امریکہ میں جو ہے وہ جو آپ روٹی کھا کر آئے ہو، جو آپ لنچ کر کے آئے ہیں، تو اس بیچ میں بات کیا ہوئی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسا تو ہوا نہیں ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فری میں روٹی کھلا دی اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم ایران پہ اٹیک کریں گے تو آپ نے ایک دم خاموش رہنا ہے، اور اگر ہم مطلب اسرائیل کو آپ سے کہیں کہ اسرائیل کو آپ تسلیم کر لیجئے تو پھر کر لیجئے گا. لیکن کیا بات ہوئی ہے پتہ نہیں. لیکن پاکستان نے کیا سوچا تھا کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، یعنی جو سب سے اوپر کی پوسٹ، ویسے میں انہی کو سمجھتی ہوں، ویسے کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے، ان کی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے، ہر چیز یہ گورنمنٹ سے پوچھ کے کرتے ہیں، لیکن ہوتا الٹا ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مجھے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. ویسے ہی میں آپ کو پتہ ہے کبھی میرا چینل بند کرتے ہیں تو کبھی کچھ، کبھی میرا بینک بند کر دیتے ہیں، کبھی کیا کر دیتے ہیں. تو اس لیے میں یہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ جی یہ جائیں گے اور یہ لنچ کھائیں گے تو اس کے بعد کیا سوچا کہ چائنا کیا کہے گا. سردار یعنی کہ چائنا جو اس وقت ہمارا سردار ہے، سب سے زیادہ پیسہ تو اس وقت چائنا کا ہی یہاں پر سی پی سی میں لگا ہوئے، اور ابھی ہم اور امید لگا رہے ہیں کہ چائنا ابھی ہمیں اور پیسہ دے گا، اور دینا بھی چاہیے چائنا کو، کیونکہ ظاہر ہے وہ سی پی سی کو فری کا تو بنے گا نہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس میں اگر دو چار لوگ اڑ بھی گئے تو اتنا بڑا پروجیکٹ اگر اس کے لیے کچھ لوگ یعنی چائنا سے آ کے یہاں شہید بھی ہو گئے تو اس میں میرے خیال ہے چائنا کو اتنا برا نہیں بنانا چاہیے. اور ویسے بھی ہم تو خود دہشت گردی کی زد میں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، ہمارے تو کئی لوگ، ہمارے تو ڈاکٹر قمر چیمہ کتنی بار کہتے ہیں کہ ہم تو خود وکٹم ہیں، اور ہم تو خود ٹیررسٹ جو ہے وہ یہاں پر ہمیں جو ہے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہاں ہے کہاں ہے. اور اس کے بعد کتنی بار وہ یہ باتیں کر چکے. لیکن پھر بھی پاکستان نے کیا سوچا تھا کہ امریکہ میں جا کر لنچ کیا جائے گا، یعنی ہائی پروفائلز جو ہیں، یعنی کہ جو ملک کو چلاتے ہیں یا ملک کو جو بھی کرتے ہیں، یا وہ تو آپ لوگ جانتے ہی کیا کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جا کر امریکہ میں لنچ کریں گے. اور چائنا کیا کہے گا؟ چائنا ہمارا سردار ہے، وہ کیا کہے گا؟ سردار بڑا خوش ہوگا، شاباشی دے گا. جی نہیں، سردار بلائے گا اور پہلے تو ہجمولہ کی گولی دے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ اب بتاؤ بیٹا کہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ بتانا تو پڑے گا ہی. لیکن اب بات ساری یہ کہ چائنا سے ایک بار پھر ہم یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ کچھ پیسے اور دے گا، یعنی کچھ ڈالر اور دے گا، اور اس سے جو ہے وہ سی پیس پروجیکٹ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھیں گے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں یقین دلائیے کہ آپ کے ہمارے ورکرز یعنی چائنیز ورکرز کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا. چائنا کے جتنے ورکرز اور جتنے سٹیزنز پاکستان میں آتے ہیں ان کی حفاظت کی جائے گی اور کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو اس کے جواب میں آپ کے خیال سے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ یہی کہیں گے کہ ہاں جی بالکل صحیح ہے، آپ کے لوگ اب ہمارے آئیں گے تو کوئی اٹیک نہیں ہوگا، ہم بالکل سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دیں گے، اور بالکل آپ بھول جائیے کہ آپ کے اوپر کوئی اٹیک ہے، کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا. ایسا ہم ہر بار کہتے ہیں. اور مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ ابھی تک اگر میں نمبرز آگے پیچھے غلط نہیں کر رہی تو میرے خیال 10-11 بار تو ہم یہ بتا چکے ہیں چائنا کو کہ ہر بار جب بھی ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ بس یہ آخری تھا، اس کے بعد ہم نہیں ہونے دیں گے. اس کے بعد